got a working. Hey! তুমি ভিডিও করা আমিও কাবার এমটি করে লইছি হ্যাঁ? এখন একটা আমি আমারও করে তুমি? Yeah. Yeah. Good job. So ঠিক আছে তো আমি খুলিলাই খুললাও Okay, then. Man, আমি যেতে তাই কাইছি তাতে খাবো লাগে তো ইমান নানি right? Oh my god, hold on, let me turn the camera around. What are you doing? ওখান ওখানে লাগাল পাইতাম না No, মিয়া তুমি কত ফাস্ট ফুড 8 ইঞ্চি নি হ্যালো ওখানে লাগাল পাইতাম না I need this chair. Okay, no, you need to Yeah, you can get that chair from there. Hold on, I'm not going to move nothing for you. Don't worry, come here. Oh, look what she did. Come. Hi there, bada. Ita ami fari. Builder bo hoise kita lagi. Horo. Beautiful angel. Okay, so tomorrow ya hand lagbo tura. আচ্ছা দেখো ইকো ফরতা না তুলে দি Susan for is a মাইকো ফরতা চান্স আছে yeah. You know why? Because of ta আমার ফ্লাশটা হলে দেয় Acha ba okta mi bala gilai. That's the best thing because আমি তো ননানি বেমান নানি Okay, for tuna. That's why she's doing everything. Menkuli. এখন এটা এলেন কিল্লা খানি আছে নি Let's see. All right, let me see. Hold on. That's a long screw, mate. Pull it for the net. We do it Andy. থোড়া দুইটা লাগাই দেখে সাউন্ড দুইটা খুলে রাখছো আর দুইটা রয়েছে Oh no. দেখলেন? Yeah. Check it out. কি রাখলো It's my speaker. Oh, আমি তো কই আমার ঘর কিতারে লাম্বাজে Okay. Can I take over? না So you're gonna- আমি করব না Okay, so you're gonna hold out. You want to put something underneath in case it drops. Okay, এটা লাগে বেশি কষ্ট হয়ে যায় কেউ হারাইছে না Hold on. রেডি Look at me. Dynamo power. so But it might be screwed on this way. Yeah, maybe. If not this way, maybe it's screwed on that way. that way Yeah. okay So Yeah. no. So open that. Open that one. oh oktano kita lagi lagay glue Oh no, it's only silicone or Silicone, whatnot. It so- doesn't matter. Okay. no ita lagi kunta na ita majawan Alright, so it's just resting there, yeah, on the Yeah. cut time. Let me see. Alright, you want to move it? Hey, it will come off. It will come off. okay then Look, can you see? Look at that gap. Yeah, it will come off. It will fall off. So, good to have Zandi or tiny. Ita haraya first, Abdul. no আমি এখন ইজি করে দেই Okay, my boss is telling me she's gonna make it easy. Aage kuta halai tai. omne ফুল করব Sell for that. না সেল করে রাখতাম আচ্ছা তুমি ধরো আমি ঠান্ডা দিলাই তোমার না ওটা অফ করে দিলাম Oh my god, hey, if you better start, look at that. লামাই নাই Go on, take it off. okay so আমি রেস্ট করব আমার চেয়ারের মাঝে Yeah, অত মাসল কই থাকে এই লাখটা because I'm your wife No, not because of that, because you had Weetabix. oh সকালে ওইটা মিক্স খাইছি that's why মাসল Well done. okay যে ওইটা মিক্স খানি দিছি আমি মাসল ইবার লাগি আর যে গ্রিস আল্লাহ এটা গ্রিস, এটা খেয়ে গ্রিস দিছে okay so এখন কিটা করা যায় এখন তো তোমার হাত লাগবে আমি পারতাম না You can't just pull it off? okay so আমরা সবটা ফলাইলাই খুলিয়া দেখি কিটা করতাম নি Okay. Whatever you say, boss. okay ওটা তো রাখো না I'm here to help you, yeah? okay Let's আমি go. চেয়ার হরাইতাম আইবো Chair right there? Yeah. Right, it's going to drop there when you move it. Go on. I'll drop the light there. okay then ওটা ওবাই দিও You're not a silicone or strength cut on, man. Silicone don't do like this at the back. ready Yeah, hold on. The tie might come off. Way up. okay 1 Which way? ওবাই দিও hold on তো পড়ে গেছে I'm the one who's so sorry. I'm the That's host. it. Alright, you're going to lift. Yeah, there you go. Chop. এর চেয়ে বড় হইব না আমরা ইউনিট এগুলা Cool. রেডি Cool. Claro, zuru khoy. Nasıl khoy? দাও ওটা হোক পাদাইতে পাই না ফলাই মনে
Side lagay na to nito bala. Why she keeps on? Put it in the middle. We're going to take this one off. Alright, start. How to mark? Oh, cheers. I don't know. But you know what? Ito follow them straight away. Kaya ka de. Ito ho na lagi. Uta zinisho lagi. Tali di ba da Oh, I'm telling ya. different, right? Because we have to use it as a tally. You know what tally means, don't you? Sue? Yeah. What's tally? Tali means Zuratara. Zuratara. But internally, no one can see it. Yeah, Tali means Zuratara. Right, this one here is separate, which one? Yeah. So, is that the same? You have to take this Ito off. yung boro ase. So, you want to take the door off, it's easier. Door off korile. Put the door back on after. Hold this door. There you go. No. Oh no. Guys, Google Twitter. Ala, ita tuita isi na to. Lady. I need hammer. What hammer? Hammer biya ota lid kula lagbo. No, you don't need a hammer. Bar knife. How will this do? Okay, so what I tell you, Sue, take the self off. Life is going to be easy. Ito nai. Trust me. Tell her. Good girl. Chat, look at my dada's hammer. Something I? No! Bangi de. Oh, no, Fritala. Na. Door kore. Fritala, no. Go! Well, why is your laugh? Why is your laugh deeper than mine? Because আমি fail হয়ে গেছি। এটা বলতে পারলাম না। আল্লাহ, এটা লাগা লাগিয়েছে। Oh. See, farbo kila. It was a double pa. Yeah. That's why. Allah. আমি কইছাম তাকতো। এটা রাখতাম না কিছু। That's a proper corner. Go. Na kulta mami. Take it, open it. Okay. Thank you. Allah. Ama khafur to dali ba na. Yes. Huh? Ama khafo. Washing go. Baroy tuই বানাইলে। Then I'm not happy with them. Bara hultani and tuitam. You saw all the washing outside. Would you believe it? Can't believe it. Hamar hora. Guli lege. Ogun kulo. Utie kulo. Ze lata me. What are you doing now? Because আমি সাইরাম একটা আস্তা পাঠ কলি লাইতাম বাস অত বড় একটা কাবাট বই এখানে আমরা নিতাম এখানে ইজইব আমার দাই ইজইব আমার দাই তুমি চিন্তা করবে না আমার দাই হইছে তাহলে Oh. আমি তো নতুন বাবদা বিল্ডার হইছে ওই তো বন্ধ বিল্ডার এর লাগি এটা যখন খুলি লাইতে ইজইব চাইগুন বাদে কুলমো নাগে পাঠ There's no point breaking it, innit? There's no point breaking it. রেকর্ড দরকার নাই আর এগুন বালা Get that die back break খুঁজা all the way anytime when you can just take it off. আনি Okay. ও নো নে Yeah, that's the dude. The kita for যাইবো. না লাগি উপরে গেছেন Just take it off. It's gonna fall on the worktop anyway. Dice আমার শাশুড়ি ভাই পালাই থেকে সিলিকন লাগে সাইডে বাইরে তোমার সাসার করে ভাই এটা দিব হলাম তোমার শাশুড়ি ভাই দিছে আমার সাসার করে ভাই এটা পারবে না এটা তোমার সাসার করে গরুর ভাই এটা করলে তোমার ডর করে নেনি ফিক্সারে দিছ নেনি No man. তে Just making it up. My শাশুড়ি ভাই ain't gonna do this. No way. As you can see.
Okay, অনেকগুলো Asta disassemble হয়ে যাওয়া দিছেন এনি Yeah. জো নো বিল্ডার আমি নিয়ে ফালাইলাই। Oops, mind all of this. তোমারে Tamar Abdurras. আমরা সকাল সময় বাইরে Is that a screw? Is that a screw? Black screws? Yeah, Take it off. No, tahok, it's okay. হরো মিস্টার হরো ডিস্টার্ব দিও না খামার মধ্যে This is it. Zuldino. ডিস্টার্ব দিও না বাইরে তো জুই থইরা কই না আমরা সব সময় যাওয়া করি ওনো আমার গাড়ি থাকে আনাইলে ফিং টিং আমার বাচ্চা তোর ফালাই দিয়া মাই যাইব That's why I'm taking all the things off. Okay? সুখের বাগান বাঙালি সোনা ব্লগার এখন এক সাইড কুলাইছে আসলে খালি আমরা ও ইউনিট কুলমু আর ওয়ার্কটপ পাটা কুলমু Okay. জাস্ট খালি only today Alright, yeah. That's what we have to do anyway. yeah ইবাদু তাহবো কুনা তাহবো আর এটা টাইল খুললে মনে টাইল খুলিলে মুয়া Yeah, I'm clean করে দিই দেখি টাইল খুলে নিয়ে বাবা দেখিও চশমা লাগালে লাগে আব্দুল কত সাহস ইফতা থেকে এই ওখান থেকে দেখো সাইন No, আমি জাস্ট খালি দেখতাম কতখান ইনসাইড কিটা লাগাইছে কিটাখান গ্রাউন্ড মশলা লাগাইছে গ্রাউট না রিসিভ এর মাঝে দুই Receive. নম্বর হইয়া লাগাইছে সো ডোন্ট ওয়ারি ওকে সো দ্যাটস ওয়াই আমি কি যাতো বাবদা বিল্ডার গ্রাউন্ড ওই they done sport শোনা look they done sport bonding yeah sport সো গ্রাউন্ড টু লকটার নাম নেনি গ্রাউট হলে গো ফ্রেড উপরে দিয়া তলে দিয়া রিসিভ ওকে হিকিলাইছে এখন হয় এটা দুই নম্বর হইয়া লাগাইছে never do you know tiling like this because এটা ছোট ছোট কিটা ঠাই yeah তাতে এগুলা দিত না এগুলা তো বেশি কষ্ট এক লাইন দিলাই তো ওয়ালো মাঝে কিটা স্পেস লইছে বেশি জানি সামনে দিয়ে আর বার হয়ে গেছে নাই নাই well done mate learning everything every day because দেখো look ওয়াল কতখান দূরই আর টাইল কতখান দূরই আছে that's fine yeah জানি so ওর আপনার no it's okay he done it right but he just done cheap cowboy builder that's আমি কিন্তু ওজনে this is cowboy tiling anyway because he done spots okay. everywhere আমারে বসে সেটআপ কইরা কিতাব দা আমারে সেটআপ কইরা খারাপ হইছে because আমি থিংকিং করাম কিটা করতাম because oh come on because কত because of because আজকে আমার আব্দুল্লাহ খালি because হল আচ্ছা তো শুনো গল এই অকটা হরমুভ না মোর না হয় চলে আমি চাইলাম আমরা তো আরো 3-4 দিন আছে আমরা বিল্ডার আইতো তো আমার ও সাইড আমার দরকার কুকিং করতাই তো আচ্ছা আপা তো no problem I'm not take away সাই বলে আমার বসরা she don't agree with me no I'm take away because আমি সিঙ্ক আর তোরা কিটা লাগি কই সকালে তো তার স্কুল না নে স্কুল লাগি তো ফালাইলি মো আস্তে আস্তে ফালাইলি মো তো ওবা তো ফালাইলি আমরা ওয়াল মেবি বিল্ডারে ভাঙিলে তো পারবো ইবাজু আমরা তো আমরা খান তো ইবাজু না নেই সো এখন আমি চশমা লাগাই চশমা ফলে আমি গ্লাভ লাগাই বিকজ আমি টাইল বাংতাম হইব safety first yes. but safety হইলে পয়লা আর এমনি এমনি পাউদি লাগে না you still don't catch mate no I can't say much because I'm wearing it as well ট্রেনার লাগে জানি এখন আমার সেফটি আমার মিস্টারর বাবদা বিল্ডারর কিটা বাবদা বিল্ডার না আব্দুল বাবদা বিল্ডারর চশমা oh my god যে সুন্দর লাগে না আমার ইয়া হ্যালো তোমার মডেল carry on ওকে একটা আগর আমলি স্টাইলর সিজার আইনা দিছই কি নাম কিতা আগর আপনি স্টাইল অন সিজন she's got the chisel yeah কচমা মানে কি রাখে cuz you get done on it ওকে what are you going to do সো এখন আমি একটা কিছু বাঙ্গিলাই দেখি কিতা বিসমিল্লাহ পাকাদিন পরে yeah দূরে তো আলাদা Domia! ধরলাম আমি আস্থা রাইট বাড়া গোড়াই আমরা টাইম তো আস্তে আস্তে ওলান বাঙ্গি লাই কোন দো তুমি ডলাও কেনে না ডলাই না আমি চাই না
একবারে গুঁড়োই তো সো ইয়াল্লা এটা পিছলা হলে কিংবা পাশাও লাগবে তো অলপ করে আমি সকলটা তুলিলাই বাঙ্গিলাই বাঙ্গো আমরা মুগ হয়ে যাব ওকে say hi she took it off look she took the worktop off the units off look at that the hostel ওই দেখো লাগে worktop ওর লগে তারা মাইর করে না ওই দেখো খালি গুলাও কি দেখো হ্যালো ওই দেখো দেখা নাই oh well you gulai are you learning a dance routine or something for me look at that all right let me give me a hand no লাগতো না all right আমি হয়তো এর মাঝে তো তারা স্টিল কন্ট্রোল কষ্ট হইতো না হয়তো উল্টা দিয়ে চকু ঘুরি যায় you can't see nothing you all right দেখি আমার চশমা দেখেছেন দেখে বলে যাচ্ছেন hello turn around listen he's going to put bricks there he's going to take the wall out yeah it's quite big it's a big worktop তোমার সাইজ আমার কষ্ট হইছে না শোনার সাইজ ওর worktop এটার মাঝে মনে হয় কত ফন্ড হয়ে যাইব দেখি just smile because I'm happy you know আমার নয়া কিচেনে কাম করতাম আচ্ছা এটা রং জায়গা তৈরি সব বিকজ ওর মাঝে ব্রিক বাইন্দা তৈরি move it from there because you know আমরা জায়গা লাগে yeah so no it's all right push it up no push it up Kane? ওই গো কিতা yes কিতা লাগে জোর গ্যারাজ রাখছেন ওর মাঝে If you like my video, please subscribe to my channel. আর যদি আপনারা এই ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ সেকেন্ড পার্ট আইব নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিও দেখবা আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ let's see show me your muscles oh crap